दर्शक बंधु आमे कर्कट राशि विषय आपण मानके सुनेबा। जय जगन्नाथ, जय सीताराम, हर हर महादेव। नमस्कार बंधुगण, आमर चैनल को स्वागतम। आज आमे कथा हेबा कर्कट राशि जातक जाति आजिर दिन केमिति कटिबो, केउ क्षेत्र रे सावधान रहिबार, एबे केउ जंत्र रे सफलता मिली पारे। एही राशिफल साधारण ज्योतिष संकेत उपरे आधारणतः एहाकू माँ दुर्गांक भावरे ग्रहण करंतु। आजिर दिन राशि संख्या होचे आपणक पाई 22 बहुत शुभ अच्छे। आजिर दिन आपणक पाई मिश्र फलदायक हेई पारे। सकालरो मन रखंतु उड़ंतु रहिबा, उत्तर दिगरे रहिबा। जेउ काम दीर्घ दिन धरी रही अटकी थिला से थरे आगकू बढ़िबारे सुजोग मिली पारे। धैर्य एवं आम विश्वास रखंतु, काम कले भल फल मिलिबो। दर्शक बंधु, आपणक काम दीर्घ दिन धरी जो काम अटकी रही तो से काम आपणक पाई आउरी दूरे जाउची। दर्शक बंधु, तो सेतिपाई आपणक मानक पाई आमे दुखित। दर्शक बंधु, से काम आपणक केमिति कले हबो। आपण माने सकाळू उठी प्रभु जगन्नाथ महाप्रभुଙ୍କୁ जप करंतु, आउ आपणकर काम निश्चय शुभ हबो, आउ आपणको काम पाखे पाखे हबो। दर्शक बंधु, आपण माने चाकरी करबा पय आपण माने चाहुचंती, तो आपण माने भी से काम करंतु। सकाळू उठी प्रभु जगन्नाथ को स्मरण करंतु। चाकरी और व्यवसाय रे चाकरी करूथान थिबा व्यक्ति माननको निज कार्य परिश्रम पाई पारंती, आउ अधिक करी सहयोग मिलिबार संभावना रहिछि। व्यक्ति समाजरे मान पाई नुआ ग्रहंक एबे नुआ सहयोग आसी पारे। बड़ विनियोग करिबा पूर्वरु भल भावरे चिंता करंतु। दर्शक बंधु, आपण मान जदि चाकरी करबा पय चाहुचंती, फॉर्म फिलअप डालिचंती, तो दर्शक बंधु आपण मान पछक घुचंतु नाही। आपण माने आगो को बढ़ंतु, आउ बड़ माननको सम्मान करंतु। आपण मानक पाय बड़ माननको आशीर्वाद, आउ बड़ मान सर्वसहता ऊपर रहिथिबो। आपणकर काम शुभ हबो। दर्शक बंधु, प्रभु जगन्नाथनको आपण माने स्मरण करंतु, आपणकर काम निश्चय भल रहिबो। अधिक सतर्क रहंतु। दर्शक बंधु, आपण माने अधिक सतर्क भी रहंतु। आउ आपणक जो कोनोसी सांग हेले भी आपण माने आपणकर 100 आपण माने सतर्कता कहंतु नाही। आपणकर दोस्ती आरु आपण माने सतर्क रहंतु। धन आसीबार संभावना रहिछि। किछि अनुवाय खर्चा दूररे रुहंतु। समय उपरे ध्यान देले आगामी समय रे लाभ मिलिबो। दर्शक बंधु, आपण माने जो कोनोसी खर्चा करूछंती, तो भल भाबे आपणकर सठिक भावरे खर्चा करंतु। आपणक जो चिर आपण माने खर्चा करबा पय सेते खर्चा करंतु, आउ बिना विषय रे आपण माने खर्चा करंतु नहीं। आपणक पाई बहुत शुभ रहिबो। से खर्च न करिले आपणक 2 पैसा बची रहिबो। परिवार सुखरे रही पारे। बयस मानक आशीर्वाद मिलिबो। जीवन साथी को सह भल बुझा बना रहिबे। प्रेम संपर्क रे थिबा लोक माने धैर्य रखंतु। एबे भल बुझा बना को बढ़िबा को दिया जानती नाही। दर्शक बंधु, आपण माने जो कोनोसी व्यक्ति माने प्रेम करूछंती एही राशि रो माने, तो आपण माने सतर्क रहंतु। से माननको पाई ए दिन रे झगड़ा लागंतु नाही। झगड़ा जदि लागिबो कथा आउरी अधिक भीतर को जीव। सेते दर्शक बंधु, से जदि आगर जाना कहूछ आपण मान टिके सुनि नहंतु। आज दिनटी पाई आउ सुख शांति आपणकर दिन कटि जीवो। आउ
ସ୍ୱାଗତମ୍ ଧାରଣା ତ ଭଲ ରହିବ। ସ୍ୱସ୍ତିକ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ଓ ମାନସିକ ଚାପରେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସମୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ, ପରୀକ୍ଷାରେ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ, ଏବେ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଖାନା ଖାଆନ୍ତୁ, ଅବେଳାରେ ଖାନା ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ସୁସ୍ଥ ଭଲ ରହିବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ପାଣି ଭଲ ଭାବେ ପିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଣି ପିଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଆଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପଢ଼ିବାରେ ମନ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ପଢ଼ିବାରେ ଭଲ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସମୟ ସକାଳ, ଏବେ ଦୂର ଦର୍ପଣ ସମୟ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ପାଇଁ ଭଲ ହେଇପାରେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ମନରେ ପରିବାର ସହ ସମୟ କାଟନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ, ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆଜିର ହେଉଛି ଧଳା କିମ୍ବା କ୍ରମ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଯେନ୍ଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଧଳା ରଙ୍ଗର, ଆଉ ସେନେ ମିକ୍ସିଂ ଥିଲେ ବି ଚଲବା, ଆଉ ଧଳା ନୀଲି କଲା ଏନ୍ତା ସବୁ ମିକ୍ସିଂର ହେଲେ ବି ଚଲବା। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ 2 ବହୁତ ଶୁଭ ଅଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, 1 ଥିଲେ ଟିକେ କ୍ଷତି ହୁଏ, 2 ଥିଲେ ଟିକେ ବହୁତ ଭଲ ରୁହେ। ଆଉ ଆଜିର ପରିଶ୍ରମ ଆପଣଙ୍କ କୋଉ ଭାବେ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ କହିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କାହା ସହ କଣ୍ଠିର କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସକ୍ରମିଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ବଡ଼ମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ। ଭଲ କାମ କଲେ ଭଲ ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଆଜି ଦିନଟି କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଯେକୌଣସି କାମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଏତିକି କର୍କଟ ରାଶିର ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶିଫଳ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ରାଶିଫଳ ଏତିକି ଥିଲା। ଆଉ ଆପଣମାନେ କେଉଁ କଲର୍ର ଗାଡ଼ି କିଣିବେ, ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଶୁଣେଇବା। ଆଉ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆପଣମାନେ ବିବାହ କରିବେ, କେଉଁ ରାଶିକୁ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଶୁଣେଇବା କର୍କଟ ରାଶିର। ଆପଣଙ୍କ କର୍କଟ ରାଶି ଓ ରାଶିଧୂପତି ଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଲାଲ ଓ ଧଳା। ଅତୀତ ନିର୍ମଳରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ରଙ୍ଗ ଅନୁଯାୟୀ ନୂତନ କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି କିଣିପାରିବେ। ଲାଲ, ଧଳା, କମଳା ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଅନୁଯାୟୀ ଯାନବାହନ କିଣନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଘାତବାର ବୁଧବାର ହେଇଥିବାରୁ ଏହି ଦିନ ଗାଡ଼ି କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ ଓ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ସେ ଗାଡ଼ିକୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାର ମାନଙ୍କର ଏହି ଦିନ ଗାଡ଼ି କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମାନଙ୍କର ଗାଡ଼ି କିଣିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭବାର ସୋମବାର ହେଇଥିବାରୁ ଏହି ଦିନ ଆପଣମାନେ ଗାଡ଼ି କିଣିପାରିବେ ଓ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପୂଜା କରିପାରିବେ ସେ ଗାଡ଼ିକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତ ଆପଣମାନେ ହର ହର ମହାଦେବଙ୍କ ନାମ ନେଇ ଆପଣମାନେ ଜପ କରି ସେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିଲେ ବହୁତ ଶୁଭ, ବହୁତ ଲାଭ ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଟା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିବାର। ଆଉ ଆପଣମାନେ କେଉଁ କନ୍ୟାକୁ ଆପଣମାନେ ବିବାହ କରିପାରିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଟିକେ ଶୁଣେଇବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି କେଉଁ ରାଶିକୁ ଆପଣମାନେ କେଉଁ କନ୍ୟାକୁ ଆପଣମାନେ ବିବାହ କରିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ଆଉ ବହୁତ ଲାଭ ହେବ, ତ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖବାର ନାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ କର୍କଟ ରାଶି ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ରାଶି ଅତୀତ କର୍କଟ ରାଶି କନ୍ୟା ସହ ବିବାହ କରିପାରିବେ, ଯାହା ରାଜଯୋଡ଼ିକ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିଠୁ କନ୍ୟା ରାଶି ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ, ଦଶମୀ ଓ ଏକାଦଶୀ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ରାଜଯୋଡ଼ିକ ମିଳୁଅଛି, ଯାହା ଅତୀତ ଶୁଭ ଅଟେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ବି କର୍କଟ ରାଶି, କନ୍ୟାର ବି କର୍କଟ ରାଶି, ତ ଏ ରାଶିର ବହୁତ 100ରୁ 100 ବହୁତ ଭଲ ରୁହେ, ଆଉ ବହୁତ ଏ ରାଶିର ମଜବୁତ ରୁହେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ,
तो आपण माने आउ क्यों क्यों राशि का आपण माने विवाह करे पारिबे तो आपनको सुनेबा। षष्ठम राशि हूँ कर्कट राशि, तृतीय राशि हूँ कन्या राशि, चतुर्थ राशि हूँ तुला राशि, दशमी राशि हूँ मकर राशि, एकादशी राशि हूँ वृष राशि, आउ दशमी राशि हूँ वृष राशि। तो दर्शक बंधु आपण छटा राशि बहुत बढ़िया होचे। आपको फेर थोड़े सुनेबा को राशि को आपण माने विवाह करे पारिबे और को राशि को आपण माने विवाह न करे पारे तो से राशि मान को आम सुनेबा निषेध। तो दर्शक बंधु 1 नंबर रे होचे कर्कट राशि को विवाह करे पारिबे, द्वितीय नंबर रे होचे कन्या राशि को विवाह करे पारिबे, 3 नंबर रे आपण माने तुला राशि को विवाह करे पारिबे, 4 नंबर रे आपण माने मकर राशि को विवाह करे पारिबे, 5 नंबर रे आपण माने मेष राशि को विवाह करे पारिबे, 6 नंबर रे आपण माने वृष राशि को विवाह करे पारिबे। दर्शक बंधु इटा थिला विवाहर चलित संपर्क कथा आउ आपण माननको टिके शुभ बेला आउ काल बेला टिके सुनेबा। दर्शक बंधु आउ वीडियो को लाइक करंतु, शेयर करंतु, कमेंट कर नहीं भूलुन। दर्शक बंधु आज 12 बेला होचे 11:45 आज 12 बेला सेटा कह जाए। दर्शक बंधु दिन 11:45 रे 12 बेला रहुछि। गोटे दिवा घंटा 1 मध्य काल बेला रहिबो। दर्शक बंधु 1 रे दर्शक बंधु इटा रही आज काल बेला। दर्शक बंधु आउ आपण माने आज दिन रे शुभ काम किंबा करबा पय जोछंती तो आपनको आमे सुनेबा। वृष राशि होचे PM 4:45 आपनको शुभ कर्म करि पारिबे। मिथुन राशि आपण माने संध्या PM 6:45 रे शुभ कार्यक्रम करि पारिबे। कर्कट राशि 9:27 AM शुभ कार्यक्रम करि पारिबे। सिंह राशि 11:21 आपण माने AM शुभ कार्यक्रम करि पारिबे सिंह राशि व्यक्ति माने। कन्या राशि माने 1:39 आपण मानको निषेध शुभ काम रे सफल असफल मिलिबो। आउ आपणको ए समय आपण चेंज कर दियंतु भलो रहिबो। आपण माने 2:39 रे काम करजो एक काम शुभ कार्य कर्म करंतु निश्चय भलो रहिबो। तुला राशि PM 3:27 आपण माने शुभ कार्य कर्म करंतु आउ जे कोनोसी दिग को जांतु बहुत शुभ रहिबो, बहुत लाभ मिलिबो। विचार राशि PM 5:39 आपण माने जो कोनोसी काम करूचंती करंतु बहुत शुभ रहिबो। धनु राशि 8:03 रे AM बहुत शुभ रहिबो, शुभ कार्य कर्म करंतु ए समय रे। मकर राशि 10:09 रे AM ए समय रे आपण माने शुभ कार्य कर्म करंतु बहुत शुभ रहिबो। कुंभ राशि 11:45 रे आपण माने शुभ कार्य कर्म करंतु ए समय रे आपण मानको भलो रहिबो। मीन राशि आपण मानको 2:24 आपण माने शुभ कार्य कर्म करंतु ए समय रे आपण मानको बहुत शुभ रहिबो। मेष राशि 3:08 आपण माने शुभ कार्य कर्म करंतु आपण मानक पय ए समय रे बहुत शुभ रहिबो। दर्शक बंधु एटा थिला आपनकर शुभ कार्य कर्म शुभ बेला आउ शुभ संख्या। दर्शक बंधु आपण मानको सुनाइलु। फेर थोड़े काली नेक्स्ट वीडियो रे कालकर दिन केउ संख्या और केन दिन ता रहबा सेटा हम आपनको सुनाइबा। डेली आपनको वीडियो आमे अपडेट दोथिबा। दर्शक बंधु तो गोटे सब्सक्राइबर करबा नहीं भूलुन, आउ कमेंट रे गोटे जय जगन्नाथ लिखबा लागे नहीं भूलुन, आउ आपण मानकर सांग साथी के शेयर करबा लागे नहीं भूलुन। दर्शक बंधु रहिलु।